Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Chinois Tendance. Dans le dernier épisode, nous avons appris l'expression « kangdie » qui désigne généralement le fait que quelqu'un nous arnaque. Le caractère keng a pour sens initial trou, grotte. Par exemple, wa keng, creuser un trou. Dans ce cas-là, ce mot s'utilise comme un nom. Par dérivation, le mot peut servir comme verbe qui veut dire préparer un piège, soit creuser un trou pour piéger quelqu'un. Comme par exemple, Fangxinba, wa pourri kangida. Ne t'inquiète pas, je ne te tromperai pas. Fangxinba, wa pourri kangida. On peut dire aussi kengren, qui signifie prendre quelqu'un au piège. Par exemple, 一块手表卖1000块钱，太坑人了。 Une montre qui se vend à 1000 yuans, quelle arnaque! 一块手表卖1000块钱，太坑人了。 Le mot « quand » peut également être mis à la forme passive. 1000块钱买了一块手表，你被坑了吧？ Tu as acheté cette montre à 1000 yuans, tu t'es fait avoir. 1000块钱买了一块手表，你被坑了吧？ Il existe une autre expression avec le mot « quand », il s'agit de « quand hai ». Comme dans la phrase suivante， 虚假广告坑害消费者。 Les fausses publicités prennent les consommateurs au piège. 虚假广告坑害消费者。 Quelle est donc la différence entre « quand ren »,« quand die » et « quand hai » Ils ont le même sens, mais s'utilisent différemment. 坑人 et 坑爹 servent souvent comme adjectif, alors que 坑害 est souvent utilisé comme verbe. Dans les expressions 坑人 et 坑爹, le verbe est 坑, ren et 爹 composent les cibles de ce verbe, alors que 坑害 est composé de deux caractères qui peuvent tous exprimer le sens de prendre quelqu'un au piège. 你可不要坑我。当然不会啦。 我们还是来看对话吧。Voici tout de suite le dialogue. 亮哥，干嘛呀？告诉你好消息，我有个小学同学的叔叔的大姑妈的侄儿，邻居家的小舅子倒腾火车票呢，你回家有望了。不是三舅姥爷吗？哎呀，这个更靠谱。雪儿，这大过节的，你可别给我找一坑爹的选手啊！爱要不要？哎，要，那个怎么联系啊？手机号自己联系吧。李大牛139这哥们儿不当黄牛太可惜了啊！雪儿，等我拿到火车票以后，肯定请你喝1年的红牛。哎，得了吧，你平时少损我2句就得了，买那么多红牛给我，你要喝死我呀！ 孙亮是吧？哎，大牛哥吧？对，身份证和500块，500块，定金，这是规矩。我这活多着呢，你买还是不买？哎，买。大牛，再给您。大牛哥，您得一定得帮我把事儿办好了呀。你放心吧，我大牛从来不做坑爹的事儿。我早听说过您，说您神通广大，什么事交给您都是120个放心。那可不。 别说去东北的火车票了，就是不通火车的地儿，我都能给你拿着票。刚才不是有一去湖北的，从这儿拿着票，这大过节的就图个心里踏实呗。大牛哥，您再来一个。得嘞，明天上午给我电话，咱还在这儿碰面。好啊，走了啊。哎，行，哎，大牛哥您慢点。哎，再见。哎呦，胖晨。 你这火急火燎干嘛去啊？大哥，你就别挡道了，我这着急去西站买火车票呢。等，你要排队去西站买火车票？是啊，怎么了？胖晨，我跟你说啊，你今天碰见我可算运气好了，我认识一个贼厉害的黄牛。黄牛，太坑爹了吧？你排队去买火车票才坑爹呢！我跟你说啊，就这个人，甭说是去沈阳的火车票了，就算是不通火车的地方，他也能给你变出票来。
啊，这么玄乎啊？哎，那你帮我联系他搞张票呗，帮我联。没问题啊。亮哥，你啥时候帮我联系你说的那黄牛啊？我这一天拿不着火车票，我晚上都睡不着觉。人家都说心宽体胖，你说你都这么胖了，应该心宽呀。我没办法心宽呐，这2天为这火车票的事儿，我都掉了5斤肉呢，我着急呀。瞧你点小心脏，放心吧，兄弟，我这就给黄牛打电话，正好啊，我一会儿去取票。看着啊，大牛哥免提。您好，您拨打的电话已关机。好，你看啊，现在刚过9点，估计啊人家正睡觉呢。你放心，等打通了告诉你啊，放心。亮哥，走，帮忙抓点紧啊！哎，胖强啊，我正找你呢啊，来，这周的外卖钱啊，给你啊，来，来，点一下，哎，好46啊，哎啊，多了1块。哎，我告诉你啊，你记得下次我要老李家的回锅肉，不要蒜苗的啊，好，没问题，谢谢啊。哎，亮哥，李雪儿，你真是我亲姐，我从来没遇见过这么坑爹的事儿。怎么了呀？你看看。在一票难求的特殊时期，形形色色的票贩子又开始躁动起来。而随着11黄金周的临近，全国铁路公安机关开展了一场严打倒卖火车票的专项行动。下面请看前方记者发回的报道。回动！别拍了，新闻记者得保护公民隐私啊！给我打马赛克！我认罪还不行吗？在此次专项行动中，公安机关共抓获黄牛党38人，收缴火车票800余张，总计人民币5万余元，有效地打击了黄牛的违法犯罪活动。亮哥，这就是你找的黄牛啊？你也太坑爹了！我也不知道他这么坑爹，他以前从来没有失手过的。500块也就算了，可我身份证在他手里呢，这回我连回家买飞机票都没戏了，真是坑爹坑倒家了。那我前个身份证也在他手里呢，我怎么办呢？我这一天我这送快递，我挣点钱容易吗？别问我不认识他，他是我小学同学的叔叔的大姑妈的侄儿，邻居家的小舅子。那你就去找你小学同学邻居什么大姑妈、这小舅子的侄儿什么，去管他要钱去啊！我上哪儿找我小学同学的叔叔的大姑妈的侄儿，邻居家的小？没办，哎，是我，啊，最近挺忙的，嗨，领导重视呗。不过这次过节我可能回不去家了，你们放心吧，我都快30了，还能照顾不好自己。你和我妈开开心心的过节，等过段时间我放了假了再回去看你们。行，那我先去忙了，啊，拜拜。亮哥，对不起，害你回不了家了。喂，你这算什么表情啊？你以为我是你啊？回不了家的会哭哭啼啼的，多大点事儿啊！别自责了啊！你都快变成苦瓜脸了。当当，你的身份证，我爸有个朋友在派出所，就顺便帮你取回来了。还有呢，飞机票，明天中午直接飞回你家的。好啊，你媳妇儿，你也学会欺负你哥了啊！这可不是我出的主意哦。还有，机票是小七先买的。老爸，我要给你和我妈一个惊喜。大亮，我们也给你一个惊喜。给我一个惊喜？哎呦，老爸老妈，你们2个现在越回年轻啊！赶紧开门吧，我妈在你家门口呢。在我家门口？老爸，你和我妈去北京了？哎呦，我在哈尔滨呢，咱们家门口啊。
我同事给我买着票了。哎呀，儿子，你也太坑爹了吧！这回把你亲爹都给坑了。L'expression du jour 坑爹 a de multiples usages. C'est une expression très souple. On peut l'utiliser dans une question rhétorique. 冰箱刚买来就坏了，这不是坑爹吗？ Le frigo est en panne alors que je viens juste de l'acheter. C'est clairement une arnaque. 冰箱刚买来就坏了，这不是坑爹吗？ Mais aussi dans une phrase exclamative. 刚买了一条项链，黄金就跌了，太坑爹了。 Le prix de l'or a chuté alors que je viens juste d'acheter un collier. Quelle arnaque! 刚买了一条项链，黄金就跌了，太坑爹了。L'expression 坑爹 peut aussi être utilisée comme adjectif. 坑爹的游戏 arnaque au jeu. 坑爹的故事 une histoire invraisemblable. Revoyons justement l'aventure qui est arrivée à Sunlian. 胖晨，你这火急火燎干嘛去啊？大哥，你就别挡道了，我这着急去西站买火车票呢。等，你要排队去西站买火车票？是啊，怎么了？胖晨，我跟你说啊，你今天碰见我可算运气好了，我认识一个贼厉害的黄牛。黄牛，太坑爹了吧？你排队去买火车票才坑爹呢！我跟你说啊，就这个人，甭说是去沈阳的火车票了，就算是不通火车的地方，他也能给你变出票来。啊，这么玄乎啊？哎，那你帮我联系他搞张票呗，帮我联。没问题啊。哎，亮哥，李雪儿，你真是我亲姐，我从来没遇见过这么坑爹的事儿。怎么了呀？你看看。在一票难求的特殊时期，形形色色的票贩子又开始躁动起来。而随着11黄金周的临近，全国铁路公安机关开展了一场严打倒卖火车票的专项行动。下面请看前方记者发回的报道。回动！别拍了，别拍了！新闻记者得保护公民隐私啊！给我打马赛克，给我打马赛克！我认罪，我认罪还不行吗？在此次专项行动中，公安机关共抓获黄牛党38人，收缴火车票800余张，总计人民币5万余元，有效地打击了黄牛的违法犯罪活动。亮哥，这就是你找的黄牛啊？你也太坑爹了！我也不知道他这么坑爹，他以前从来没有失手过的。500块也就算了，可我身份证在他手里呢，这回我连回家买飞机票都没戏了。真是坑爹坑到家了。老爸，我要给你和我妈一个惊喜。大亮，我们也给你一个惊喜。给我一个惊喜？哎呦，老爸老妈，你们两个现在越回年轻啊！赶紧开门吧，我们在你家门口呢。在我家门口？老爸，你和我妈去北京了？哎呦，我在哈尔滨呢，咱们家门口啊。我同事给我买着票了。哎呀，儿子，你也太坑爹了吧！这回把你亲爹都给坑了。De nos jours, il y a de plus en plus de menteurs, alors vigilance est mère de sûreté. Oui, 千万不要被别人坑了。当然，也不要自己被自己坑了。Et bien sûr, ne pas être pris à son propre piège. Bien, notre chinois tendance du jour est terminée. On se retrouve au prochain épisode. Au revoir. 再见。